Dada. Oh, Ano, Dada? si Mamay. Ito. Nasaan? Asan si Mamay? Mamay. Ay, si Mm. Ihan. Nakita mo ba si Ihan? Bakit? Matikit. Matikit na talaga. Sakit, Day? Ibuksan mo na lang yung ano niya, yung button. Yan. Okay? Yan. Tanungin mo kung saan si Rehan. Ay, nasaan na si Ihan? Ay, nakita mo ba si Ihan? Saan? Ay, si Ihan nasaan? Na! Si Ihan! Mana, Ihan? Wala, nawawala si Ihan. Wala. Da, nakita mo ba si Ihan? Ihan? Wala. Wala na si Ihan. Mana, Ihan? Na, Mana. wala na si Ihan. Ay, dulu. Nakita mo ba si Ihan? Nasaan? 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 Wala na si Ihan. Mana, Ihan? Nakita mo ba? Iya. Nasaan? Okay. Ay, nako. Mana, Ihan? Wala na. Iya, iya. Wala na si Ihan. Malabi. Abi si... Asan si ngipon si Ihan? Ngipon na. Gini. Eh, gaya mamay dong. Hindi, Paano? Lidahnya mana? Lidah. Cute naman yun. Yang gini, Be. Gaya mama yang gini gimana? Yang gini nih, tangannya gini. Nah, tangan yang satu. Nah, ya. Nah, terus sama matanya gimana? Mata. Gimana? Mukanya sama matanya gimana? Ya. Terus gaya mama yang gini, Be. Terus yang gini, Be. Yang gini.